Na. Busog ka. Ay, sorry. So ayun guys, boodle fight kami ngayon. Ayan yung kambal. Boodle fight! Ayan, magbablog si tita guys. Ayan. Busin mo yan ha. Konti na. Ay, konti lang ba? Ayan guys. Oh, dami naman. Maubos mo ba yan? Guys, papanoorin nyo yung vlog ni tita. Guys, tapos na kami. Busog ka? Oo. Before and after. Ayun guys, aftermath. Mabusog na. Busog ka? Ay, sorry. Inom ka na ng ano mo. Isya mamaya na, busog pa ako eh. Yan guys, iinom na ni Bobby yung issue niya pampaputi. Ayan, in-game na naman siya sa pogi-pogi. Pogi ni Bobby. Pogi na ni Bobby lalo. Check out nyo guys, hanggang sa Yellow Basket. Ang ganda nito, pampa-fresh, pampaputi. Tingnan nyo naman yung skin ni Bobby, oh. Ang flawless ni Bobby. Hindi halatang daddy na, oh. Ang flawless.